सबके कमांड को फॉलो करते हुए अपनी बहादुरी, पराक्रम एवं कौशल को दिखाते हुए क्रम से सबसे पहले विद्यानंद हाउस सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे प्रधानंद हाउस और उसका कप्तान झंडे को सलाम देते हुए तथा उसके पीछे विवेकानंद हाउस आगे बढ़ता हुआ सलामी देते हुए उसके पश्चात लेखराम हाउस के छात्र सलाम देते हुए और सबसे अंत में टैगोर हाउस ये बच्चे राष्ट्रीय ध्वज को सलाम देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सलामी कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद এখন শ্রম দপ্তরের পদপরিক্রমা। চা বাগানের শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদাই তাদের পাশে রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় চা শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প চা সুন্দরী 2020 সাল থেকে শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 1171টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, আরো 1891টি গৃহ নির্মাণ। From the various fields who are involved in infrastructure development in our state by the Labour Department, a presentation by Labour Department. পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেষ্ট শ্রম দপ্তর ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট বিনামূল্যে সামাজিক